Kills me, makes me feel alive. Lately, I've been asleep, dreaming about the things that we could be. Lately, I've been playing hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Lately, I feel the love and I feel it burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that move, watch it burn. Oh, but I'm not that old, young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I'm feeling something so wrong, but doing the right thing. I could lie. Everything that kills me makes me feel alive. Yeah, I've been asleep, dreaming about the things that we could be. Lately, I've been playing hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Lately, I've been asleep, dreaming about the things that we could be. First stop na to karon guys, nata karon sa Caguait, Surigao del Sur. So kauban na to ang MT-15 MRO Caraga Region and Davao Chapter. So diri sa mi magpahulay, mag-refresh sa mi kay medyo layo gikan sa Barubo padulong diri sa Caguait. So paulay sa mi diri guys, relax kay taas-taas papadulong pa mi ani og Surigao City. Ug nami karon diri sa 7-Eleven Caguait, Surigao del Sur kay mag painit sa mi, mag-kape sa mi para ma-relax sa mong mind ug mabalik kondisyon ng among lawas kay medyo para ba tong Surigao City. So let's go guys, mga pita. Welcome Tandag City. Pahulay sa midiri kadali guys sa Tandag City kay magphoto op sa pod sad pod midiri. Human na itong mga kauban sa MT-15 MRO Davao Region and Caraga Chapter. So magphoto op sa ta karon guys, pahulay sa ta kay medyo taas-taas ang biyahe. Touchdown Claver, Surigao del Norte. So nakahapit midiri guys kay magpahulay sa mi kay medyo layo pag itong kuan Surigao City. So grabe ka nice diri guys, overlooking ni siya. So may guys habang mga kauban guys sa MT-15 MRO Davao Region and Caraga Region. So may mga bike na may akong unit guys sa ulan. Max pa dito guys. So medyo lain ang panahon, ulan man. So karon namin karon guys sa Mount Bagarabon Resort. Location guys is Mabua, Surigao City, Philippines. So nami diri. So diri mi nga resort guys nagkatulog.
sayo sa kabuntagon maligo tag dagat guys, kay grabe kanay silang dagat diri. Dili siya balas, bato siya, pero grabe gid kanindot ang dagat diri, grabe katinaw. Wala sa lami kayo balik-balikan ni diri nga lugar guys. Oh, grabe gid katsada. Prepare na akong mga kauban guys, suot na mi sa among mga raincoat kay grabe gid ka kusog ang ulan diri sa Surigao City. Oh, then prepare na mi para jump off pauli sa among tagsa-tagsa ka Panimalay. Karon guys, nakapit mi diri sa Jollibee, Surigao City, kay mag-take mi sa among lunch. Ayan din mi magbiyahe guys, grabe ka kusog ang ulan. Mao ni akong mga kauban guys, nabasa gid mi sa ulan guys. Anyod to sa diri sa Jollibee, Surigao City. Welcome dito sa Jollibee, Surigao City. So dili mo mag-celebrate guys sa among 60th anniversary sa MT15 MRO Caraga Region and Davao Chapter. So nami dire buhat mig balon din, grabe ka nice ilang pag-decorate din. So walat na lang miani guys sa pagkaon, then human ani sa among pagkaon, pabiyahin na din mi pauli sa among mga balay. Nakapit na mi dire mga ka-MT kay nagpalit og bulad ako mga kauban para ipasulubong nila sa ilang asawa aron dili sila maawayan, kay na impas gid kolerit away ng dako ani kay nangagabinaan sa pagbiyahe. So naman mi pangapi guys, gear up na mi para sa among jump off pauli sa among tagsa-tagsa ka Panimalay. Happy 6th anniversary MT15 MRO Caraga Region and Davao Chapter. Ride safe kanunay mga bro, God bless. Thank you for watching guys.